meer dan muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@apenstaartjelive.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. Miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Hari Om, Namaste Narayana. Dosabemno, Swagatam. Welcome to Radio SKS. Jawel, is subakje programma. The topic of the day programma peske ne jara hondo sobaibino. सभी के वास्ते jawel. साढ़े साथ में प्रोग्राम में कह रहे हैं दोस्तों भाई बहनों फातिमा छुटकन कि मेरा जो ये यानी कि सोच है अच्छा लगता है और कहते कि इसी का सोच का उसका एक यूरक है. तो Fatima Tjorken, मैं कहना चाहता हूँ कि dat wij eigenlijk een keer een afspraak moeten maken om samen uit te gaan. Dan doe ik deze hemd aan en doe jij die jurk aan. Oké, spreken we dat af. Dan komt het ook wel weer tot zijn goede, toch? Zo is dat. Wel, dus we hebben nu de topic van vandaag. Ja, laten we niet te moeilijk over doen. Jawel. De vraag is aan u hier bij Radio SKS. Dus we hebben nu, vindt u dat u sinds de lockdown is, jawel, dat je ongezonder bent gaan leven? Of zegt u van, nou, dat maakt helemaal niks uit? Bent u ongezonder gaan eten? Of zegt u van, nou, dat is helemaal geen, nee, helemaal geen reden om ongezond te gaan eten? Dus vandaar, dus mocht het zijn dat, hoe zeg je dat? Dat je vindt dat je niet ongezonder bent gaan eten in verband met de lockdown. ओके वीर भोला सिंह भाई क्या बात है. जहां तक मुझे पता लग रहा है कि गंभीर कुछ बात हो रहा है. तो वीर भाई यह आशा उम्मीद है आपके साथ प्रोग्राम में. तो वीर भोला सिंह प्रोग्राम में एक नगमा पेश करते थे दोस्तों भाई बहनों. और वीर भोला सिंह का बात ये है, कहते हैं कि mag ik dit lied als het mogelijk is in verband met verjaardag op 6 januari. Weer Bola Singh is volgens mij jarig op 6 januari.
en wil alvast, jawel, dit lied voor zichzelf afdraaien, जहाँ तक मुझे पता है. तो यानी कि वीर भाई, आपके नाम लाते हैं आपका मनपसंद गीत ऑन रेडियो एसकेएस. Hij weer, hoe kan het dat jij niks hoort en Fatima wel? Een goede vraag. Weer Bola Singh. Waarom hoort u mij niet en Fatima Chotkan wel? Hoeve janiya, jide janiya, jindagi de janiya, hoove janiya, hoove janiya. जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया वो वे जानिया इश्क को जीने मरने के तराजू में न तोल रे इश्क करे जो वो ही जाने क्या इसका मोल रे इश्क बड़ा तू इश्क बढ़ाया तू जब दिल ने रब से पूछा तेरी अखियों से दिया जवाब इश्क दा रुतबा हो सबसे ऊंचा वो वे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया वे जानिया वो वे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया वे जानिया ओ वे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया वे जानिया इश्क हो थोड़ा या फिर ज्यादा दिल ना करे हिसाब रे कच्चे घड़े पे सोनी बह गई देता गवाही जनाब रे इश्क की जात है क्या मज़हब से पूछा तेरी अखियों से दिया जवाब इश्क दा रुतबा हो सबसे ऊंचा होए जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया होए जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया वे जानिया इबादत यार की उसका दुश्मन बने जहान रे फिर दूजी तरफ क्यों झुक कर सजदे करता है आसमान रे
पूछा तेरी अखियों से मिला जवाब इश्क दा रुतबा इश्क दा रुतबा हो सबसे ऊंचा मुझे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया वे जानिया मुझे जानिया जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया वे जानिया So दोस्तों भाई बहनों वेरी लवली ऑन रेडियो एसकेएस के प्रोग्राम में पेश कर रहे थे भाई वीर भोला सिंह, क्योंकि 6 तारीख का जन्मदिन है वीर भोला सिंह का, तो उसी उपलक्ष्य पे ये प्यार भरा नगमा प्रोग्राम में लाया है। चलते 2 कदम आगे दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम में बात हम आपसे कर रहे हैं. Jawel, wat vindt u ervan, beste luisteraars? Leef je ongezonder nu dat we in de lockdown zijn? Of zegt u van nou, Sunil, dat maakt allemaal niks uit. We eten en we drinken zoals we altijd deden. Dus daar is verder geen probleem aan. तो दोस्तों भाई बहनों, बताइए ना मुझे, बताइए कि क्या नाम leef je ongezonder, merk je dat je ongezonder bent gaan leven door zeg maar door de lockdown, of is het flauwekul? Dat hoor ik graag van u hier bij Radio SKS. Dus bij benoem. Jawel. Shirley Persoe, ook een hele goede morgen. Welkom, Just Enjoy. De morning show, jawel, dus bij benoem. Ben je ongezonder gaan leven wat betreft de, zeg maar, die zou ik zeggen, door de lockdown? Nou, dus we hebben Shirley Persoe is erbij. Ik ben niet ongezond gaan eten. Nee. Maar alle etentjes zijn weggevallen. Zoals even lunchen ergens. Daar zijn toch dingen die weggevallen zijn. Maar maak het dan thuis gezelliger. Hoewel het lockdown wordt ik wel, zeg maar, voorzichtiger om mensen of vrienden thuis te ontvangen. Ja, dat is wel zo, Shirley. Maar haalt u dan bijvoorbeeld, normaal gesproken, lockdown na रहा था, सब कोई का नाम बहरे बहरे जाता है, zeg maar, dat je dan misschien in een weekend chips ging eten, maar nu ga je elke avond chips eten en je neemt een filmpje mee en zo, ja net toch? Dus zo ongeveer. Dus maar goed, in ieder geval, Shirley, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रिएक्शन दिया, आपका रिएक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद. चलते 2 कदम आगे दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम में देखा जाए तो मिस लाइलून निसारोजन शामिल हुआ है, तो उनके वास्ते एक गीत इस तरह से पेश करना चाहता हूं. कलियों से तुम्हें रब ने बनाया है, तुम्हें रब ने बनाया है.
शरारत से भरे ये दिन बड़ी मदहोश है रातें ओ शरारत से भरे ये दिन बड़ी मदहोश है रातें हवाएं आके सुनती हैं हमारे प्यार की बातें सुना है प्यार में दिल पर कोई काबू नहीं होता सुना है प्यार में दिल पर कोई काबू नहीं होता ये सारी चाहतें तुम पर लुटाने की इजाजत है सुना है फूल कलियों से तुम्हें रब ने बनाया है तुम्हें रब ने बनाया है तमन्ना है तुम्हारे प्यार में मशहूर हो जाए तमन्ना है तुम्हारे प्यार में मशहूर हो जाए हमें तुम इस कदर चाहो हमें तुम इस कदर चाहो कि हम मगरूर हो जाए सुना है प्यार में ये दूरियां अच्छी नहीं होती सुना है प्यार में ये दूरियां अच्छी नहीं होती करीब आकर उम्मीदों को जगाने की इजाजत हो सुना है फूल कलियों से तुम्हें रब ने बनाया है हमें भी थोड़ी सी खुशबू चुराने की इजाजत हो सुना है तेरी आँखों में सितारों का बसेरा है हमें इस रोशनी से घर सजाने की इजाजत है सुना है फूल कलियों से तुम्हें रब ने बनाया है तुम्हें रब ने बनाया है यही सुना है फूल कलियों से यह रब ने तुम्हें बनाया है वेल समझने के लिए तो इशारा काफी होना चाहिए दोस्तों भाई बहनों वेल प्रोग्राम में लाया है लाइलून निशा रोजन के वास्ते लवली सॉन्ग ये वेल तो दोस्तों भाई बहनों हम आपसे बात कर रहे हैं ना अबाउट द लॉकडाउन gebeuren zoals ik hier de reacties van onze luisteraars krijg, dan moet ik zeggen dat we geluk hebben. Maar in de wijde Nederland, doorste bijbenoem, zitten we weer in een lockdown. Volgens sommigen is dit een noodzakelijk kwaad. Maar volgens een groep kritische artsen is deze lockdown buiten proportie. De groep heeft dan ook inmiddels de stichting Arts COVID collectief opgericht om een tegengeluid te geven. Wat is het boodschap van deze tegenstander van lockdown? En wat zeggen de voorstanders? We spreken in dit programma en zal ik u een of andere hierover vertellen. Dus we hebben nog argumenten van tegenstanders. Internist Evelien Peters, een van de medeoprichter van Stichting Artsen COVID collectief, geeft aan dat deze lockdown zeer veel nadelen heeft, aangezien van de enorme economische schade leidt tot lockdown
ook tot coronakilo's, corona-scheiding en corona-zelfmoorden. Dus zo hebben we beste luisteraars, hebt u dit in uw omgeving zeg maar gehoord, meegekregen, dat door de corona, jawel, dat de kilo's aanspringen natuurlijk, hè, dat was de eerste, maar dat er door de corona ook meer scheidingen zijn gekomen en dat er veel meer mensen zelfmoord hebben gepleegd. Dus zo hebben we nog, is dat zo? Ik hoor het heel graag van jou. Dus zo hebben we nog, jawel, programma Samiluwa है चंद्रा महावीर और चंद्रा जी एक नगमा प्रोग्राम में फरमाइश करते हैं, तो चंद्रा के साथ मिलकर ये नगमा को सुनते हैं दोस्तों भाई बहनों।
गया न मिलो सजना. Dus wij noemen. Very lovely, very sweet song on Radio SK प्रोग्राम में पेश करें दोस्तों भाई बहनों. जब चंद्रा महावीर. Very lovely. चलते दो कदम आगे दोस्तों भाई बहनों, कुछ बातें आपके मध्य में पेश कर रहे थे. हम आपसे पूछ रहे थे वो 3 चीजें दोस्तों भाई बहनों. Jawel. Nee, dost, helemaal niet. Dus, bij Chandra in de omgeving komen wij niet mensen. Tenminste, Chandra weet niet in haar omgeving dat er mensen zijn die, zeg maar, zelfmoord gepleegd hebben om corona. En dat ze gescheiden zijn door corona. En dat de kilo's omhoog vliegen door corona. Nou, ik moet zeggen, dan doen wij het natuurlijk heel goed, hè. Nou, ik ben er trots op jullie, hoor. Ja, echt wel. Dan mogen wij eigenlijk niet klagen. देखा जाए तो आगे प्रोग्राम में बताते हैं दोस्तों भाई बहनों, er wordt vervolgens het arts-covid collectief enorm veel onnodige angst gezaaid. Ook uit wetenschap, दोस्तों भाई बहनों. कहूँ तार आ रहा है, जा रहा है. Dus jawel, dus ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een lockdown zorgt voor enorme toename in angst en stress. Veel mensen gaan meer roken, alcohol drinken, minder sporten, de eenzaamheid onder mensen en dan ouderen in het bijzonder is enorm gestegen. Is dat ook bij onze Hindoestaanse gemeenschap of zou je zeggen Disna Soso Bakratori? Deze lockdown kost ons enorm veel gezonde levensjaren. Iets dat we volgens haar niet terugwinnen met de beleid. Gezondheid is volgens hen veel meer dan het, zeg maar, afwezigheid van corona. Positief getest persoon, perspectief ontbreekt. Het kabinet laat zich voornamelijk leiden door het aantal, zeg maar, positief geteste personen, maar in werkelijkheid is de beeld vertekend doordat er veel meer wordt getest. Ondertussen ligt het aantal ziekenhuisopnames de helft lager dan bij de eerste lockdown. Het geval was inmiddels is op basis van 61 studies berekend dat het gemiddelde sterfcijfers bij het coronavirus op 0,23% ligt en voor mensen onder de 70 dit zelfs minder dan 0,05% is. Jawel, dus zo wij doen. Dus dat natori, dat is meer bakkerat. Sorry. Shirley Persoon laat me lachen hier. Ja, dat is meer bakratori. Ja, oké. Dus zo hebben we nog. Ik moet. Chilton ook maar. Ik neem maar programma laten hem. Jawel. En natuurlijk is het voor Shirley Persoon. Jawel, Persoon हमें इतना हंसाई दे रहे प्रोग्राम में तो Shirley आपके नाम प्रोग्राम में लाते हैं. फूल जब मांगते हैं बरसों दुआ तब बहारों की कली खिलती है. तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है. सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा. सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा. नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा.
सोचिएगा सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा ना छोड़िएगा नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा ना तोड़िएगा हम हैं सनम बेवफा ना सोचिएगा सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा ना छोड़िएगा हम इश्क में आपके हो रात दिन रात दिन रात दिन जीना नहीं है गवारा हो आप बिन आप बिन आप बिन चाहत का मारा दिल तुझ पे हारा है सबसे प्यारा ओ ये नाता यारा ओ दिल रुबा रे और किसी से अब ये नाता ना जोड़िएगा ना जोड़िएगा नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा ना तोड़िएगा हम हैं सनम पे वफा ना सोचिएगा सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा ना छोड़िएगा हमको तुम्हारी वफा पे है यकीन है यकीन है यकीन तेरे सिवा जिंदगी क्या कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ख्वाबों के घर में और इन रंगरलियों में तुम ले आए हो दिल की गलियों में साथिया बीच राह में लाके फिर ना मुंह मोड़िएगा मुंह मोड़िएगा नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा ना तोड़िएगा हम हैं सनम बेवफा ना सोचिएगा सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा ना छोड़िएगा नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा ना तोड़िएगा छोड़िएगा ना छोड़िएगा दोस्तों भाई बहनों अति सुंदर नगमा पूरा में पेश कर देते jawel Shirley परसों के वास्ते jawel omdat ze mij zo moest laten lachen jawel दोस्तों भाई बहनों वीर भोला सिंह प्रोग्राम में बताते हैं कि इसी तरह से van कहाँ गल भाई वीर je ziet je ouders weken, misschien maanden niet door deze ziekte. Bij Wier, wat bedoel je eigenlijk? Wat heeft dit te maken met gezond leven of ongezond leven?
Jawel. तो भाई वीर पूछना चाहते हैं आपसे कि hoe kijkt u tegenaan van het gezond leven en het niet gezond leven in deze lockdown? Jawel. Wier die zegt ook van dat hij 4 gezonde familieleden kwijt is geraakt door de corona. Wier belasting is toch zeggen gecontroleerd en veel sterkte. Shirley Persu zegt, door corona leven bakkeraars ongezonder. Ze eten meer snoep en meer en meer en meer. Oké. Agebolle weer van de lockdown maakt Rutte gaat verlengen. Ja, ben zeker. Wat zou dit te maken hebben met het gezond leven? Ria Mandjes, dat is Tries. Weer wens je sterkte in deze tijd. Ja, de corona-gezondheid. Jawel, dus wij hebben तो कुछ और बात है आपके मध्य में पेश करता हूँ corona के बारे में. De overheid, de grammofoonplaat die blijft hangen. Isabatori toch? Wat ik daarmee wil zeggen. Die grammofoon blijft hangen. Ajatorija. De overheidsgrammofoon die blijft hangen. De overheid blijft maar hameren op hygiënemaatregelen en heeft als enige troef een lockdown in strijd tegen corona. Dat de overheid geen bredere blik hanteert, is het artsen-COVID-collectief een doorn in het oog. Bij ruim 80% van de mensen die met een COVID-19 op de IC belanden, is sprake van overgewicht. Dus zo hebben we nog. Waarom grijpt de overheid niet in door afslankprogramma beschikking te stellen? Nu zijn mensen aan huis gekluisterd, waardoor het krijgen van overgewicht nog verder in de hand wordt gewerkt. Bovendien blijkt uit een recente Franse studie dat lockdowns geen bescherming biedt aan zwakkeren en ouderen. Ondertussen hebben jongeren wel enorm te lijden onder de lockdown, want waarschijnlijk halen ze hun studieachterstand nooit meer in. Jawel. De groep, dus we hebben Hersteld NL, die bestaat uit artsen, economen, beleidsonderzoekers en wetenschappers, pleit er daarom voor ouderen en zwakkeren extra te beschermen, terwijl de jongeren meer vrijheid wordt gegeven. Ja, dus wij hebben vaccinatie tegen corona, vals lichtpuntje. De autoriteiten gokken erop dat de vaccinatie tegen corona ons zal redden. Ondertussen is er een grote groep wetenschappers die het veiligheid hiervan betwist, omdat de onzekerheid matig van kwaliteit zijn en de bijwerking op lange termijn niet bekend zijn. Daarbij blijkt er inmiddels een nieuwe variant te zijn van het coronavirus, wat mogelijk betekent dat de huidige vaccinatie geen of minder bescherming biedt. Uit het onderzoek bleek dat steeds minder mensen bereid zijn om zich te laten vaccineren. Bent u er ook een van, zoals wij benoemen? Gaat u zich wel laten vaccineren of zeg je van, nou, ik niet hoor, ik ga daar niet mee beginnen. Dus wij benoemen, omdat ze zich bewust zijn van het gevaren. Zeker is dat de overheid precies gaat bijhouden wie zich heeft laten vaccineren en dat er een vaccinatiebewijs gaat komen. Mogelijk krijgen vaccinerend in de toekomst privileges. Volgens een Equate is er behoorlijke groep Nederlanders die het een goed idee vindt dat het zonder een vaccinatiebewijs de kroeg niet meer inkomt of geen concert meer kan bijwonen. Ja, dus zo bij benoemd. Mijn vraag aan u op dit moment nu is van, bent u tegen vaccinatie
of bent u voor vaccinatie? अब जल्दी जल्दी हाँ और ना में आमतौर दे दिए तो बड़ा मोई रही या तो सोआतोरी दे। तो दोस्तों भाई बहनों, अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ, देखा जाए तो कौन प्रोग्राम में मुनाफ भाई शामिल हुआ है। मुनाफ भाई ook van harte welkom to Radio SKS on the morning show। Jawel, आपके क्या विचार है तो बताइए कि क्या नाम है, ben je voor vaccinatie of zeg je ben je tegen of maakt het je niet zoveel uit? Jawel. तो चलते हैं दोस्तों भाई बहनों, एक नगमा इस तरह से प्रोग्राम में पेश कर रहा हूँ। देखा जाए तो रिया के वास्ते। Zeg Ria, een goede morgen, welkom। अरे भाई चलना, हम गावे तो बड़ा देर हो जाए। लश्कारा ते हालियां ने हल ढक ले। शहर में चर्चा है, आहा शहर में चर्चा है, ये दुनिया कहती है। शहर में चर्चा है, ये दुनिया कहती है। गली में मेरी एक लड़की कंवारी रहती है। कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। हाँ हाँ बोल। शहर में चर्चा है, आहा शहर में चर्चा है, जमाना कहता है। शहर में चर्चा है, जमाना कहता है। गली में मेरी एक मेरा दीवाना रहता है। कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। देख ओ बनके ये खत पढ़ के किसने लिखा है, इसमें लिखा है तेरी दीवार
दीवानी दीवानी मैं दिल जानी, तेरी दीवानी दीवानी मैं दिल जानी, बैंड ते बाजा लेके आजा, दिखा दूं ये तुझको इसे पहचाने तो, मुझे शक होता है तुझ पे बुरा ना माने तो, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं, होए होए बोलना। सजा है मंडप सामने तेरे, आ चल ले ले हम भी फेरे। मुड़ जा जट्टा तू जट्टा छोड़ दुपट्टा, मुड़ जा जट्टा तू जट्टा छोड़ दुपट्टा, और जो हो गए नहीं होगा, यही हो जाए ना ये होते देखा है, मेरे हाथों में ये जिसके लगन की रेखा है, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं, हो बोल। शहर में चर्चा है जमाना कहता है, गली में मेरी एक मेरा दीवाना रहता है, कहीं तू वही तो नहीं, कहीं तू वही तो नहीं, कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं, हाँ हाँ बोल। अरे या भाई कहीं तो वही तो नहीं, खास करके प्रोग्राम में पेश करे थे jawel voor Ria Mandjes. Dus wij hebben nog Shirley Perso die zegt van ik ben niet tegen vaccinatie, maar ik vind dat vaccinatie beter getest moet worden. Want jawel, ze zijn de gevolgen op langere termijn, dat is niet bekend. En deze Pfizer-vaccinatie schijnt beter te werken op oudere mensen. Maar de leeftijd wordt niet bekendgemaakt. Mensen die allergisch zijn voor antibiotica mogen deze vaccinatie niet. Want het is levensgevaarlijk. Ik ben allergisch voor penicilline, dus ik hoef deze vaccinatie niet. Munafbay zegt, ik weet niet of ik het ga nemen, die vaccinatie. Misschien als de driekwart mensen gevaccineerd is. Dus u bent niet tegen de vaccinatie. Dankjewel Munafbay voor jouw reactie. En ook Shirley Perso, dankjewel om weer te reageren op deze topic natuurlijk. Hier on Radio Escas. Jawel. वक्त की कमी काम के दवा हो. Jawel, dat is waar we nog. De argumenten voor de voorstanders. Mensen die in de zorg werken zijn heel blij met het lockdown. In het radioprogramma Stand.nl geven zij aan dat door de druk op het IC de normale zorg, zoals EHBO, onder druk komen te staan. Ze geven aan dat de reguliere zorg in gevaar komt. Daarbij geeft het solidariteit, doordat we allemaal ons steentje bijdragen, hen veel moed. Hoewel de sterfcijfers van de corona vrij laag is het nog altijd 2 keer hoger dan bij, zeg maar, seizoengriep. Veel medische personen constateren dat corona vooral gevaarlijk is voor de zwakkeren in onze samenleving en vinden dat de sterke en vitaal mensen ook rekening moeten houden met anderen. De afgelopen maand raakten mensen vooral besmet door het ontvangen van bezoek
thuis. Jawel, thuis. De scholen die open bleven en mensen die toch maar hun werk blijven gaan. Een lockdown vinden zijn daarom verstandig. Er zijn onderzoekers die aangeven dat sommige landen corona's te boven zijn gekomen door het inzetten van het lockdown. Voorkomen is beter dan genezen. Er zijn op dit moment 2 kampen. Een groep die vindt dat er weinig gebeurt en een groep die het beleid veel strenger vindt. Het aantal, aanhangers van de beide groepen groeit met de dag. Of je nu wel of niet eens bent met het lockdown, het feit is dat er telkens voornamelijk wordt gehamerd op mondkapjes, hygiënemaatregel en sociale afstand. 1,5 meter samenleving is dan ook uitgeroepen tot de woord van het jaar. Het kan nooit kwaad om aanvullend natuurlijk maatregelen te adviseren, want baten ze niet, dan schaden ze ook niet. We weten vanuit het medisch literatuur dat er veel natuurlijk mogelijkheden zijn om onze weerstand te versterken. Denk daarbij niet alleen aan meer bewegen, maar ook voldoende slapen, ontspannen, goede voeding en specifieke supplementen, vooral vitamine D en zink lijken volgens onderzoek effectief tegen corona. Met deze informatie heeft onze overheid helaas veel te weinig gedaan. Ja, dus wat mij betreft tot zover het, dit coronageval. Het topic van vandaag. Bedankt voor jullie reactie. Jawel, en morgen weer een nieuwe topic. Zometeen kunt u gaan luisteren naar bedrijvigheid en het Flevolandse nieuws hier bij Radio SKS. Bus program gezond rena, mazalet rena dus zo bij me. Jawel, en maak er wat moois van maak er wat moois van wat betreft dit jaar. Ja toch? Tot jolte dus zo bij me. Reclame or nieuws. Uske baad me. Bus hamara tumara saat. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.